إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيا معاشر المسلمين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Amma ba'du, saudara-saudara kaum muslimin jamaah Masjid An-Nur yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan siang hari ini, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah mentakdirkan kita untuk dapat melaksanakan menunaikan salat Jumat selaku kewajiban umat muslim. Buat kita semua, alhamdulillah kita sudah dapat hadir. Mudah-mudahan kehadiran kita dalam salat Jumat membawa kekhusyuan, membawa rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan juga akan mengampuni dosa-dosa kita. Saudara kaum muslimin yang sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah, bahkan napas pun kita diberikan untuk merasa daripada kesyukuran kita kepada Allah tidak lain adalah kita mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah karena Allah tidak jadikan kita kecuali melainkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang mana pada siang hari ini untuk perbekalan kita di alam barzah, di alam awal akhirat. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Sudah yakin dan sudah tentu kita bakal menghadapi Allah dengan kematian. Mati dan hidup adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala yang mana kita diuji dalam kehidupan kita sehari-hari. Pun dalam kematian kita diuji kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah kita membawa iman, apakah kita membawa kekufuran. Nauzubillah. Mudah-mudahan kita semua husnul khatimah berkat Jumat di siang hari ini. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, yang kita sudah pasti kita bakal mati. Pejabat maupun rakyat, orang kaya maupun miskin, orang tua maupun muda, yang sehat maupun yang sakit, pasti bakal mengalami yang namanya kematian. Bahkan kita dipanggil oleh yang namanya makbaroh. Makbaroh itu tempat kuburan. Kuburan memanggil kita sehari 5 kali. Yang pertama kata si makbaroh, hai manusia, aku adalah rumah yang sendirian, maka bawa teman. Kita dipesan sama kuburan bahwa kita kalau mati suruh bawa teman. Siapa yang menemani kita di kuburan nanti? Itulah yang kita baca setiap hari, Al-Quran yang kita baca setiap hari, bahkan menemani kita di alam barzah, di kuburan ila yaumil qiyamah. Yang kedua kata kubur, hai manusia, aku adalah rumah yang gelap gulita, kau pasti bakal menghuninya, maka bawalah penerang. Apa penerang buat di alam barzah? Adalah sholatul lail walau rakaatain. Salat di waktu malam, salat sunnah, meskipun salat sunnah 2 rakaat. Itu akan menerangkan kita di kubur. Panggilan yang ketiga kata si kubur, hai manusia, aku adalah rumah yang dari tanah, bawah tanah, atas tanah, kanan tanah, kiri tanah. Maka bawalah selimut
bila Anda sudah masuk menghuni kuburan. Apa selimutnya? Apa spring bednya? Buat di alam barzah. Kata si kubur, fahmiluni bil firat bil amali salihat. Bawa oleh kalian ke alam barzah amal soleh. Apa amal soleh itu? Nih kerjaan kita sehari-hari, ibadah, sholat, kita zikir, kita berbacaan, kita baca bacaan yang kita baca yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kita masukkan kotak amal, itu adalah amal soleh. Bakti kita kepada kedua orang tua, kepada ibu kita, ayah kita, itu adalah amal soleh kita yang nanti buat menjadikan spray, buat menjadikan selimut di alam barzah. Yang keempat kata kubur, hai manusia, aku adalah rumah tempat binatang yang akan menghabiskan dagingmu, yang akan menghabiskan darahmu. Maka perbentengilah dengan bacaan-bacaan yang membuat bentengan. Binatang tersebut tidak akan menghabiskan seluruh badan. Dengan apa? Dengan kita banyak membaca Bismillahirrahmanirrahim. Mau bangun dari tempat dulu kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Mau makan baca Bismillahirrahmanirrahim. Tapi ingat, makan minum harus dengan tangan kanan saudara, agar manfaat. Kemudian apapun yang kita lakukan yang baik, kita ucapkan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Itu akan menjadi bentengan kita nanti di alam kubur, di alam barzah. Kemudian yang terakhir, kata si makbarah, kata si kubur, hai manusia, aku adalah rumah tempat persoalan munkar nakir. Malaikat munkar, malaikat nakir akan mensoalmu, akan menanyamu, man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka wa ma ikhwanuka wa ma kiblatuka. Kamu hafalkan dari sekarang, tidak akan hafal. Dah bahkan kamu hafalkan dari sekarang, kau belum tentu bisa jawab, kecuali kamu bentengi dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Baca setiap hari setelah sholat, jangan Allahumma lantas jalan. Kita baca Allahumma antas salam wa minkas salam. Kita baca la ilaha illallah, la ilaha illallah. Karena itu bentengan kita buat masuk surga. Itulah orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takut. Insyaallah kalau kita sudah jadi takwa, sudah kita menjadi orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah siapkan al-jannatu uiddat lil muttaqin. Surga disiapkan untuk orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saja tugas singkat yang dapat disampaikan pada siang hari ini. Mudah-mudahan manfaat buat al-fakir yang menyampaikan dan buat kita semua. Inna ahsanal kalami kalamullahil malikil alam. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqaulihi yahtadil muhtadun. Wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina fastaghfiruhu min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan kama amar wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ma tasalat aynun bi nadhar wa udhunun bi khabar. Amma ba'du fa ya ma'asyiral muslimin ittaqullaha ta'ala wa dharul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa hafizu 'ala ta'ah
wa huduril jumu'ah wal jamaah wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada bihi bi nafsi wa sana bi malaikati qudsi wa qala ta'ala wa lam yazal qailan alima inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma warda 'anil khulafa'ir rasyidin alladzina qadaw bil haqqi wa kanu bihi ya'dilun sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa sayyidi ashabi nabiyyika ajma'in wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa ali kalimataka ila yaumiddin Allahumma ansur man nasara ad-din wahdul man khazal al-muslimin Allahumma ahlikil yahuda wan nasara wal kafarata wal musyrikin Allahumma amina fi dunina wa aslih ulata umurina waj'al Allahumma wilayatana fi man khafaka wattaqak Allahumma adfa'na al-ghala wal waba wal riba waz zina waz zalazil wal mihana wa su'al fitan ma dhahara minha wa ma batan an biladil muslimina hadha khasa wa an sa'il biladil muslimina 'ama ya rabbal alamin Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin ibadallah Inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar Allahu akbar Allahu akbar asyhadu an la ilaha Sawa subuhakum fa inna tasbihata subuhi min tamamis shalah. Luruskan, rapatkan garisannya untuk kesempurnaan sholat Jumat. Salli fadl jemaati rahmatil mustaqim imaman lillah Allahu akbar subhanallahi bukratan wa asila wajhatu wajhi alladhi qadras wal ardu hanifa muslim inna salati wa nusuki la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى
سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. ربي اغفر لي وارحمني وارزقني واهدني. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. ربي اغفر لي وارزقني واهدني وعافني. الله أكبر. الله أكبر. التحيات المباركات السلامات الطيبات وعلى عباد الله أشهد أن لا إله إلا الله وصل على سيدنا إبراهيم وعلى يا مقلب القلوب ثبت قلبي. السلام عليكم ورحمة الله
Assalamualaikum warahmatullahi Sabila 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 la ilaha illa rahman rahim Allahumma jahaban hammi wa bihamdika surafil jam surafil bin jahdi bala dunya wa azabil akhir Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim